କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତେଲ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନା ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଯେନ୍ କାରଣ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି। ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ। ଭାରତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବାଦୀର ଦେଶ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଆମେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆର ସମାଧାନର ବାଟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିତବ୍ୟୟିତାର କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ କମ୍ରୁ କମ୍ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତେଲ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏସଓପି ଜାରି ହୋଇସାରିଛି, ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଲା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବସ୍କୁ ବସ୍ ଅନରେସନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଅନରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। आईओसी तार चीफ जनरल मैनेजर तार नोडाल अफिसर अच्छा सबू आईओसी बीपीसी एचपीसी जैसे प्राइवेट समस्त डाकी जे किए आमती स्कारसीट देखादेवनी एवं गोटे व्हाट्सएप ग्रुप भी कराई से जदि कौन सी जगार क्या तेल मिलला ना ताकू निश्चित विषय जनइबे ये आम गोटे समाधान बाट करमती ओडिशा रे 4000 केएल पेट्रोल थिला 11,000 केएल तार डीजेल थिला ताकू आवश्यक दृष्टि आउ टे बढ़ेकि 21% तार डीजेल रे पेट्रोल रे बढ़े 22% ताकू डीजेल रे मध्य बढ़ी एवं जेते जेते आमे अधिक जिम तेल खर्च कमापे आमे मोर अनुरोध आपण जरिया समस्त रहिबो कौन असुविधा हेब नहीं। आमे तेल मिलूची एवं अन्य देश तुलना देखिबा आम देश रे स्थितावस्था को टिके जेन कारण गोटे रखा जाइछि। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कारण एवं माननीय मुख्यमंत्री मोहन चंद्र माझी नेतृत्व कारण जमती लोक किसी असुविधा हेनी तार व्यवस्था करा।